الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فيا أيها الإخوان رحمنا ورحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا আরো মোহাব্বত اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد हर वक्त की तस्वुर में मदीने की गली हो हर वक्त की तस्वुर में मदीने की गली हो और यार थे मोहम्मद के मेरे दिल में बसे हो।